नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नायबे परवार जिब्राइल चुमे जार दरबार। नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नायबे परवार जिब्राइल चुमे जार दरबार। लाम থেকে হয় লা ইলাহা, আলিফ থেকে হয় আল্লাহ, মিম থেকে হয় নামে মোহাম্মদ যিনি রাসূলুল্লাহ। শহীদ আজম ইমামে হুসাইন নওয়াসা তাহার জিব্রাইল चुमे जार दरबार। नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नायबे परवार जिब्राइल चुमे जार दरबार। जार कदम जमीन पड़िले दुनियार হয় মিরাজ। रसूल पाकेर जूतो मुबारक आसे आजी मेरे ताज। जार कदम जमीन पड़िले दुनियार হয় মিরাজ। रसूल पाकेर जूतो मुबारक आसे आजी मेरे ताज। से नबीर रोजा देखिले हब जन्नतेर हकदार जिब्राइल चुमे जार दरबार। नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नायबे परवार जिब्राइल चुमे जार दरबार। नबी न होले तैरी हतो ना ये विश्व জাহান। এই কথাটি পবিত্র হাদিসে রয়েছে প্রমাণ। নবী না হলে তৈরি হতো না ये विश्व জাহান। এই কথাটি পবিত্র হাদিসে রয়েছে প্রমাণ। নিজের খোদাই প্রকাশ না করতেন, নিজের খোদাই প্রকাশ না করতেন পরওয়ারদিগার জিব্রাইল চুমে जार दरबार। नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नायबे परवार जिब्राइल चुमे जार दरबार। सरचंद सुनुन। फेरेस्ता गोल पड़ेन दरूद जे नबीर नामे, जिनो इंसान रोयसे दीवाना जार इश्केर जामे। फेरेस्ता गोल पड़ेन दरूद जे नबीर नामे, जिनो इंसान रोयसे दीवाना तार आशिकेर जामे। जन्नतेर माटीते रोयसे সেই নবীর মাঝার জিব্রাইল চুমে जार दरबार। नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नायबे परवार जिब्राइल चुमे जार दरबार। नूरे मोहम्मद रसूल अरबी